अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। आज की स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके पास भी स्टोरीज़ हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज की ये पहली स्टोरी रावलपिंडी से सबाहत ने भेजी है। आइए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। ये स्टोरी काला जादू और जिन्नात पे बेस करती है। अक्सर लोग इन दोनों चीज़ों को ही नहीं मानते और ना ही इन पे यकीन करते हैं। उनको ये चीज़ें किस्से कहानियों की तरह मालूम होती हैं और वो इनसे मुतासिर भी नहीं होते जब तक कि वो अपनी आंखों से ना देख लें। मेरे अबू भी इन चीज़ों को कभी नहीं मानते थे और ना ही यकीन रखते थे, और बड़ा भाई इन सब चीज़ों को सिर्फ ज़ेनी फतूर समझता था। मेरे साथ बचपन से ये हुआ था कि कोई चीज़ गुम हो जाती तो सारे घर वाले ढूंढते ढूंढते थक जाते थे, मगर नहीं मिलती थी। किसी ने भी कहीं पे भी रखी होती मुझे नज़र आ जाती, चाहे बड़ी चीज़ हो या कोई छोटा सा नट। इस पर सब मेरा मजाक करते कि तुम्हारे साथ जन्नात हैं, वो तुम्हें दिखाते हैं सारी चीज़ें। बहरहाल ये चीज़ें वक्त के साथ साथ सफ़र करती रहीं। फिर 2005 में मेरे बड़े भाई के लिए मामू ने अपनी बेटी का रिश्ता दिया, मगर भाई ने साफ इनकार कर दिया। ममानी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने कराची में किसी आमिल से काला जादू करवा दिया। इस काले जादू में जो काम कर रहे थे वो जिन्नात थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ममानी के बारे में ऐसा कैसे कहा जा सकता है, तो वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। काले जादू के असरात शुरू हुए तो भाई के साथ बाबा और फिर मैं भी शिकार होने लगी। भाई के हाथ में कोई तावीज़ नुमा चीज़ आ गई थी, जिसे हाथ में लेते ही जैसे वो खूंखार दरिंदा बन गया था। बहुत मुश्किलों से बाबा ने इसके हाथ से वो गंदी चीज़ ली तो बाबा की कैफियत भाई से भी ज़्यादा ख़राब होने लगी और वह इन सब किताब ना लाते हुए बेहोश होकर गिर पड़े। इमाम मस्जिद को बुलाया गया तो उन्होंने बाबा के हाथ से वो तावीज़ लिया। खोला तो मालूम हुआ कि गंदे खून से लिखे गए हैं। इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। अभी तो ये बिगिनिंग थी। अब मेरे साथ ये मसला होता कि जो भी अमल होता था वो नीम ख्वाब में की कैफियत से मुझे नज़र आने लगता, मगर सब इस चीज़ को मेरा नफ्सियाती कमज़ोरी समझते। उस वक्त मेरा भाई भी मुकम्मल तौर पर लपेट में आ गया। भाई की हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। उधर काले जादू का असर होता, उधर भाई पागलों की तरह दीवारों पर सर मारने लगता और फिर अचानक इसके मुंह से राख गिरने लगती। घर के जिस कोने में वो चीज़ रखी होती जिस पर वो खबीस अमल हो चुका होता वो मुझे नज़र आ जाती थी। अब इस चीज़ ने घर वालों की परेशानी को ना सिर्फ बढ़ा दिया था बल्कि बहुत कुछ सोचने पर भी मजबूर कर दिया था। भाई दिन भर अजीब हालत में होता। उसको खाने पीने की हर चीज़ में न जाने कहाँ से खून आ जाता था। हमारे घर की दीवार पर खून के धब्बे बड़े होते थे। पहनने के सारे कपड़े या तो जगह जगह से जले होते या फिर फटे और खून के धब्बे लगे होते। ऐसा था कि जैसे पूरा घर हमारे लिए जहन्नम बन गया हो। एक दूसरे के साए से भी हमें डर लगता। उधर सूरज गुरूब होने लगता और उधर भाई का पूरा जिस्म अकड़ जाता था, जैसे गोश्त पोस का इंसान नहीं लोहे की मूर्ति हो। इमाम मस्जिद इनके बिस्तर के करीब बैठकर सारी रात तलावत करते रहते। घर पर ताला लगा दिया गया था ताकि बाहर से कोई भी घर में ना आ सके। फजर की अजानें बुलंद होती तो भाई का वजूद आज़ाद होने लगता। ये सिलसिला तकरीबन 1 मंथ तक चलता रहा और इस 1 मंथ में हमें सिर्फ अल्लाह के कलाम ने ही ज़िंदा रखा था। दूसरी तरफ इमाम साहब इशा पढ़ते ही भाई के कमरे में पहुंच जाते थे। मैं अपने भाई को थोड़ी जागी और थोड़ी सोई की कैफियत में देखती रहती थी कि भाई के बेड के गिर्द स्याह लिबास में लंबे बालों वाली एक औरतें चक्कर लगाती रहती हैं। मैं पागलों की तरह चीख चीख कर रोने लगती थी। फिर एक दिन इमाम साहब को मेरे बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे भाई के कमरे में बुलाया। उनको शुरू से सारी बातें मैंने बता दी कि मुझे कैसे सब कुछ नज़र आ रहा है और क्या क्या देख रही हूँ या मैं देख चुकी हूँ। और जब वो स्याह लिबास में मलबूस लंबे स्याह बालों वाली औरतों का बताया तब उन्हें मालूम हुआ कि काले जादू के ज़रिए भाई के पीछे गंदी मखलूक पड़ गई हैं। उन्होंने मुझे कुछ वज़ाइफ दिए। मैंने इमाम साहब को बताया कि भाई के बिस्तर से लिपटे हुए काले स्याह बाल मुझे नज़र आते हैं। मैं सोने की कोशिश करती हूँ तो वो बाल मुझे डराते हैं। जब इनका बेड चेक किया गया तो बेड के नीचे हकीकत में जगह जगह काले काले बहुत सारे बाल बंधे गए थे। इमाम साहब ने वज़ाइफ जारी रखते हुए जब इन बालों को आग लगा दी और ज़ाया कर दिए तो इस रात भाई के आसपास कोई काला साया नज़र ना आया। अब तो बात इमाम साहब को समझ में आ गई थी। वो 1 महीना और आते रहे, अपने वजीफ़े वो करते रहे। मुझे अलग से वज़ाइफ दिए गए थे।
मैं इनमें बिजी रहती और बाबा के ज़िम्मे 41 दिन तक सूरह बकरा की तिलावत थी। वज़ाइफ और तिलावत करने के बाद हम पानी की भरी हुई बाल्टियों पर फूंके मारते। इस पानी को घर की छत, दीवारों, कोनों में डालते थे। घर में मौजूद सामान पर, फर्नीचर पर भी डालते। और यूँ वो पूरे 2 months 9 days हम शदीद तकलीफ़ में गुजारने के बाद हमें इस मुसीबत से छुटकारा मिला। अब मैं आपको बताती हूँ कि ममानी के बारे में हमें कैसे पता चला था। इमाम साहब ने सब घर वालों को कुछ ख़ास नवाफिल और वज़ाइफ पढ़ने को दिए और बताया कि जिसको भी शक्ल नज़र आए वो कागज़ पर लिखकर अलग अलग से मुझे भिजवा दें। 7 अफराद के ख़ानदान में से 4 लोगों ने ममानी को देखा। फिर कराची में एक मशहूर अदीब, जिनका नाम मैं आपको नहीं बता सकती, इनकी बीवी जो दम दरूद करती थी, उनसे मुलाकात हुई और हालात बताए तो उन्होंने पूरे ख़ानदान के एल्बम मंगवाई। इन दिनों बहन की शादी हुई थी तो तकरीबन ख़ानदान के हर वर्द की तस्वीरें मौजूद थीं, तो वो कुछ पढ़ रही थीं और तस्वीरें भी देख रही थीं। एक के बाद एक फिर जहाँ ममानी की तस्वीर लगी थी वहीं पर वो रुक गई और बताया कि इस औरत से मेल जोल ख़त्म कर दें वरना आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तब सबको सारी बात समझ में आ गई कि भाई की शादी से इनकार की वजह से उन्होंने ये सारा गंदा जादू करवाया था। मगर अब अल्लाह के शुक्र है कि हालात बिल्कुल ठीक हैं और कोई भी मसला हमें महसूस नहीं होता। आज का ये दूसरा इंसिडेंट मुझे नौमान ने रावलपिंडी से ही सेंड किया है। ये वाक़या तकरीबन 10 साल पुराना है, जिसे मैं आज भी सोचता हूँ तो हैरत ज़दा रह जाता हूँ। ये एक सच्चा वाक़या है जो अपनी तमाम इंसिडेंट के साथ एक पुरस्कार वाक़या है। हमारी गली काफ़ी लंबी है जो दोनों तरफ मुड़कर एक मुख्तलिफ सड़कों पर जाकर मिलती है, इसलिए यहाँ पर वहाँ पर चहल पहल रहती है। गली के एक कोने पर मस्जिद है जिसका सेंटर का गेट जो है वो सामने खाली प्लॉट में खजूर के एक दरख्त के पास था। इस प्लॉट के साथ पहला घर हमारा था और हमारा बचपन वहीं खेलते गुजरा, इसलिए उस खजूर के दरख्त से हमारी काफ़ी अटैचमेंट थी। वो सख्त गर्मियों के दिन थे जब हर तरफ कोई सहन या छतों पर सोता था और पंखा का शोर हर तरफ सुनाई देता था। वो ऐसी ही एक सख्त गर्मी की रात थी जब तकरीबन रात के 1:30 बजे इंतहाई मधुर घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। इन घंटियों की आवाज़ इंतहाई सुर में कभी तेज़ होती और कभी आहिस्ता और कभी रुक जाती, और ये आवाज़ें खजूर के दरख्त से आ रही थीं। क्योंकि हमारा घर इसके साथ ही था तो हमने ये आवाज़ें वाज़ेह तौर पर सुनी। और कुछ देर के बाद तो आवाज़ बढ़ते बढ़ते हमारे हमसाये के दरवाजे तक पहुंच गई। वहाँ कुछ देर वहाँ आहिस्ता आहिस्ता आगे सरकने लगी और गली का मोड़ मिटते ही ख़त्म हो गई। वो आवाज़ ऐसी थी कि एक बार तो ज़रूर बाहर झांकने को दिल करता था। फिर उस दिन के बाद तो ये सिलसिला रेगुलर ही चल पड़ा। घंटियों की आवाज़ सबसे पहले हमने सुनी, फिर हमारे पड़ोसियों ने। करते करते सारी गली को इस रूटीन से वाकफियत हो गई। डेली एक स्पेसिफिकली टाइम पर यह सिलसिला चलने लगता। फिर एक दिन जब हमने सहन की दीवार से उछक कर देखा तो हमें खजूर के दरख्त के नीचे इंतहाई छोटी कद की एक औरत नज़र आई जिसका लिबास मिट्टी के कलर का सा था। सीने से नीचे ऐसा उभारता जैसे लिबास के अंदर कटोरा छुपाया हुआ हो। वो खजूर के दरख्त के नीचे से चलती हमारे घर के दरवाजे के सामने आकर रुक गई। कुछ देर बाद एक अजीब तमाशा हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगी और घूमते घूमते इसका कद बढ़ने लगा और वो आगे से रखने लगी। इसके साथ ही घंटियों की वो सुरीली मसूर कुन धुनें भी बजने लगी। गली के नुक्कड़ तक पहुंचकर इसका कद नॉर्मल औरत से कुछ ज़्यादा हो चुका था, लेकिन मोड़ मुड़ते ही वो औरत और उसकी आवाज़ गायब हो गई। इसके बाद तो गली के तमाम मकान वालों ने ये सब देखा। गली में एक लड़का जो काफ़ी शरारती था, जो उम्र में हम सबसे कुछ बड़ा भी था, जाने इसको क्या सूझी, हमें कहने लगा कि आज हम इस गली में निकलकर उसे बुलाऊंगा। हम लोगों ने भी इसकी भरपूर शह दी कि तुम ऐसा करना। अंदर से हमें डर भी लग रहा था कि अगर कुछ हो गया तो इसके माँ बाप को पता चला तो उन्होंने हमें खा जाना है, लेकिन हमें ये भी मालूम था कि इसने बाज नहीं आना। वो दिन हमारा बहुत बेचैनी में गुजरा। रात के वक्त उसी टाइम पर जैसे घंटियां सुनाई देने लगी। सब बड़े छोटे कोई ना कोई कहीं ना कहीं से झांक रहा था। सबको ऐसा था जैसे सांप सूंघ गया है, मतलब कोई भी पंखे और लाइट्स वगैरह की आवाज़ नहीं थी। वो मखलूक खजूर के दरख्त से सरकती हुई गली में कदम रख रही थी। फिर एकदम से पड़ोस का गेट खुला और वो लड़का बाहर निकल आया। इस वक्त हमने देखा वो अजीब औरत भी रुक गई और उसने इसकी तरफ हाथ से इशारा किया या शायद उसे बुलाया, लेकिन वो लड़का फौरन घर में दाखिल हो गया। फिर वही हुआ जिसका सबको डर था।
اس کے بعد کئی روز تک وہ باہر نہیں نکلا۔ معلوم ہوا کہ اسے شدید بخار ہے۔ جب پوچھا جاتا تو وہ کہتا کہ مجھے یوں لگا تھا جیسے کسی زبردست طاقت نے مجھے اس کی طرف دھکیلا تھا یا میں اس کی طرف خود ہی کھینچا جا رہا تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ کئی روز تک چلتا رہا اور پھر ایک دم سے ختم ہو گیا۔ بعد میں پچھلی گلی والوں سے معلوم ہوا کہ ہمیں تو ایک کتے کا پلا نظر آتا تھا جس کے گلے میں گھنٹیاں ہوتی تھیں اور ان کی مدھر آواز ہمیں کھینچتی تھی۔ گل فاطمہ نے یہ نیکسٹ سٹوری سینڈ کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جنات گنتی میں انسانوں سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ آبادی اور ویرانوں میں ہر جگہ بستے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے گھروں میں بھی۔ اس لیے کسی شخص سے ان کا واسطہ پڑھنا کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن یہ بھی درست ہے کہ انہی لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں جن پر اثرات ہوتے ہیں۔ عام آدمی کو نظر نہیں آتے، بلکہ صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں والا معاملہ ہوتا ہے، یعنی ان کو کسی نہ کسی شرارت سے ہر بندہ ضرور واقف ہوتا ہے۔ ہماری ایک ریلیٹیو جن کا واسطہ نوجوانی میں ہی جنات کے ساتھ ایسا پڑا کہ پھر ساری زندگی ان کی جان نہیں چھوٹی۔ وہ تعداد میں 3 تھیں، 2 بہنیں اور ان کی ایک کزن۔ شروع میں انہوں نے کچھ تکلیف بھی دی مگر بعد میں وہ ان کی دوست بن گئیں۔ ہماری ان ریلیٹیو کا ہمارے گھر بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ وہ ایک بار آئیں تو ہم نے شوق سے ان سے کہا کہ ہمیں بھی ان سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے کچھ پڑھا تو ایک ہوائی مخلوق آئی جس نے اپنا نام زبینہ بتایا اور پھر تو ہماری بھی اس سے دوستی ہو گئی۔ زبینہ کا کہنا تھا کہ وہ تینوں پریاں ہیں۔ اس کی عمر 150 سال تھی۔ میں اس کے گھر کے وغیرہ کے متعلق باتیں پوچھا کرتی۔ زبینہ ان پڑھ تھی، جبکہ اس کی کزن مینا اور سلیمہ پڑھی ہوئی تھیں اور ذکر اذکار کرنے والی تھیں۔ اس لیے کبھی کبھی وہ عزیزہ میں حاضر ہوتی تو کبھی کم اور دھیمے لہجے میں بھی بولتی۔ زبینہ امی کو پرانی باتیں سناتی کہ جب بیل کنویں میں چلا گیا تو پانی نکالا کرتے تھے۔ اس وقت میں جوان تھی اور میرا پہلا رشتہ آیا تھا۔ ایسے میں ان بیلوں کے پیچھے پیچھے بیٹھ کر جھولے لیتی تھی۔ وہ یہ بھی کہتی کہ ہماری نہ دوستی اچھی نہ دشمنی، آپ لوگ ہمارا ذکر مت کیا کریں، خصوصاً شام اور رات کے وقت۔ ہمارا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کب بدل جائیں۔ اب ہمارے ساتھ بھی ان کی چھوٹی چھوٹی بے ضرر شرارتیں شروع ہو گئیں۔ ابو کی عادت تھی کہ ٹریکٹر یا بائک کی چابی کچن کے ڈبوں کے اوپر نیچے کہیں بھی رکھ دیتے اور پھر ڈبے الٹ پلٹ کرتے رہتے، لیکن چابیاں نہیں ملتی۔ سارے گھر میں ڈھونڈ مچ جاتی۔ کچھ دیر کے بعد وہیں کسی ڈبے کے نیچے سے چابی دوبارہ ملتی۔ ایک بار ہمارا ٹریکٹر کہیں پھنس گیا اور پھر اچھل کر خود ہی باہر آ گیا۔ ہماری وہ ریلیٹیو آئیں تو زبینہ ہنس ہنس کر بتائی کہ چابی چھپانا اور ٹریکٹر کا دھکا لگانے کا معاملہ اسی کا کام تھا۔ اب تو وہ ہماری ان ریلیٹیو کے بغیر بھی ہمارے گھر چکر لگاتی رہتی۔ کبھی امرود توڑتی، کبھی شرارت کا موڈ ہوتا تو دروازے سے گزرنے کے بجائے دیوار کے اوپر سے گزرتی۔ پھر میرا داخلہ ایک مدرسے میں کروا دیا گیا۔ یہ مدرسہ شہر سے باہر کی طرف تھا۔ اس کی ایک طرف شہر اور دوسری طرف سڑک اور باقی دونوں طرف کھیت تھے۔ نیچے لڑکوں کا مدرسہ اور گھر تھے۔ ان کی ایک کمبائن چھت پہ لڑکیوں کا بڑا سا ہال نما کمرہ اور سامنے کھلا سا صحن بنا ہوا تھا۔ کمرے کے 2 دروازے تھے، ایک صحن میں کھلتا اور ایک سیڑھیوں کی طرف۔ یہیں پر ایک طرف رہائش لڑکوں کی تھی اور ان کے باکسز رکھے ہوئے تھے۔ میرا کیونکہ گھر دور ہونے کی وجہ سے میرا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا، اس لیے ایک دن چھٹی کے وقت میں اداس سی لکڑی کے ایک باکس پر چڑھی بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک کھلے دروازے سے ہوا کا ایک جھونکا اندر آیا اور مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا ہو۔ میرے دل میں گھنٹیاں سی بج اٹھیں۔ بعد میں جب اپنے میں گھر آئی تو میری ان ریلیٹیو سے ملاقات ہوئی تو زبینہ نے ان کو بتایا کہ میں وہاں سے گزر رہی تھی تو میرا تم سے ملنے کو دل کیا تو میں وہاں پہ ملنے آئی تھی۔ کافی عرصے تک اس کی شرارتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر وہ ان ریلیٹیو سے ہماری ملاقات کا سلسلہ ختم ہوا، مگر ان پریوں کے ساتھ ہمارے تعلقات آج بھی ہیں۔ آج کی یہ لاسٹ سٹوری سمر نے رحیم یار خان سے سینڈ کی ہے۔ یہ واقعہ میری مرحومہ دادی اماں کے ساتھ پیش آیا، جس میں تھوڑا سا کردار میرا بھی شامل ہے۔ دادی اماں بہت زیادہ نمازی اور نڈر عورت تھیں۔ ان کی عادت تھی کہ وہ اکثر سودا سلف بازار سے خود ہی لایا کرتی تھی۔ ایسے ہی ایک گرمیوں کی دوپہر کھانے کے بعد جب سب سونے لگے تھے تو وہ کچھ دیر خریداری کرنے کے لیے بازار چلی گئیں اور واپسی پر جب وہ گلی میں موجود مسجد کے سامنے سے گزرنے لگیں تو انہیں مسجد کے دروازے پر 4 کالی چادروں میں لپٹی خواتین نظر آئیں۔ دادی اماں نے ہمدردی کے طور پر پوچھ لیا کہ اتنی دوپہر میں آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں اور آپ یہاں پر کیا کرنے لگی ہیں؟ تو ان میں سے ایک بولی کہ اماں جی ہم بھوکے ہیں اور روٹی کھانا چاہتے ہیں،
کیا آپ ہمیں کھلا سکتی ہیں؟ تو دادی اماں نے کہا کہ ساتھ ہی میرا گھر ہے، آپ آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو کھلاتی ہوں۔ وہ ان کے ساتھ چل کر گھر آ گئی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت دادی اماں نے دوپہر ہونے کی وجہ سے مین گیٹ کی کنڈی لگا دی۔ اس کے بعد انہیں کچن میں بٹھا کر خود روٹیاں تیار کرنے لگی۔ جب انہیں کھانا پیش کیا تو کھانے کے دوران ہی ایک نے کہا کہ اماں آپ جانتی ہیں کہ ہم کون ہیں؟ تو دادی اماں نے کہا کہ میں نہیں جانتی، اور نہ ہی آپ لوگوں نے ابھی تک اپنی شکلیں دکھائی ہیں۔ تو تب وہ کہنے لگی کہ اماں ہمارا تعلق قوم جنات سے ہے، اور ہم بیٹھی تھی وہاں آپ کا گزر ہوا تو آپ سے روٹی مانگ لی، اور یہ کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری اتنی خدمت کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہمیں جانا ہے، اور وہ چلی گئی۔ دادی اماں نے اس بات کو صرف مذاق سمجھا، لیکن اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ہی جب میں گھر آیا تو گیٹ کے اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو دادی اماں نے ہی کھولا، اور ساتھ میں وہ کافی حیران پریشان بھی تھی، اور کہنے لگی کہ وہ واقعی جنیاں تھیں۔ میں نے گیٹ کی کنڈی خود لگائی تھی، اور بن دروازہ کھولے تو وہ باہر جا نہیں سکتی تھیں۔ اس کے بعد دادی اماں نے مجھے سارا واقعہ سنایا، جسے سن کر میں خود بھی کافی حیران ہوا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس دوران گھر کا کوئی فرد بھی کمروں سے باہر نہیں نکلا تھا۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر اچھی لگیں تو کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔